Well, right now, the United States is by far the world's top funder of the World Health Organization. We give the organization about $58 million every year. That's double what any other country donates for some reason. But for the organization's leaders, there's only one country that matters, and it's not us. It's China. Right now, Taiwan is battling coronavirus, but they are denied membership in the World Health Organization. They can't even have observer status. Why is that? People are dying, but the World Health Organization refuses to protect them. Why do you think that is? Because China objects to anyone acknowledging that Taiwan is a nation. From the beginning, World Health Organization officials have praised China's response to coronavirus. They've repeated the country's lies as fact to the rest of the world. Initially, China claimed that the coronavirus could not be transmitted from person to person, even though doctors in Wuhan knew otherwise, and it was obviously untrue. The World Health Organization, though, told that lie to the world, and that hindered global preparation to contain the virus. They made it worse, not better. And then the World Health Organization praised China for its transparency, a cruel joke. As those lies have been exposed, the World Health Organization's subservience to their masters in Beijing has only become more obvious, more naked. On Saturday, a Hong Kong television station aired an interview with the World Health Organization assistant director called Bruce Aylward. He's a Canadian. We want to show you this whole thing. We hope you'll watch carefully because it tells you everything about where this world is going and why you should be really nervous about the government of China. Watch this. Would the WHO consider Taiwan's membership? Hello? I'm sorry, I can't hear. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. We decided to give Dr. Aylward another call to follow up. And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan has done so far in terms of containing the virus. Well, we've already talked about China, and you know, when you look across all the different areas of China, they've actually all done quite a good job. So with that, I'd like to thank you very much for inviting us to participate, and good luck as you go forward with the battle in Hong Kong. In the middle of a global pandemic, they're refusing to help a country because China told them not to. And then the World Health Organization, which represents all of us, which we pay for more than any other country, is boldly, without shame, repeating Chinese government propaganda. The man you just saw, Bruce Aylward, by the way, wasn't just caught in a bad moment over Skype. Here's another clip of him sucking up to the government of China. To the people of Wuhan, it is recognized that the world's in your debt, and when this disease finishes, hopefully we'll have a chance to thank the people of Wuhan for the role that they played in it. It's beyond disgusting. It's scary. Gordon Chang is the author of The Coming Collapse of China, and he joins us tonight. Gordon, you've been on this topic for such a long time. Does it surprise you that the World Health Organization, which normal people, me, look at and think, you know, they're keeping the world safe from pandemics, that they're actually acting as a spokesman for the government of China? Does that surprise you? Well, this has been going on for some time, Tucker, and there have been a number of other things that we've got to be concerned about. So it's not just Bruce Aylward, who, by the way, said that he had absolutely no reason to question China's numbers. It's also Dr. Tedros, who's the Director General, in other words, the #1 guy. In late January, Tedros gave an interview to China's state media saying that Beijing's response was admirable, should be emulated by the rest of the world. And then he said it all showed the superiority of China's socialist system. Well, China has a totalitarian system, and really what he was doing was attacking democracy on behalf of Beijing. So this is really despicable across the board. I mean, this really matters. This isn't like NBA players kowtowing to the Chinese government. We're in the middle of a pandemic. This is the World Health Organization. Why is nobody... Where is Bill Gates, who's the single largest individual funder? Why isn't he saying anything? Why isn't Google saying anything? Why aren't our leaders saying anything about this? Yeah, you're absolutely right. This is dangerous because for the last 10 days of January and for the first 10, 15 days of February,
the World Health Organization was parroting Beijing's line that no country should enact travel restrictions on China. And that's because there were no travel restrictions, or very few of them, the United States being an exception. What happened was this virus spread even farther around China's borders. So what the WHO has done was it actually helped spread the coronavirus around the world, and it did it on behalf of Beijing. It's just beyond belief. It's hard to believe those words are true, but they are true. Gordon Chang, thank you for that. Thank you, Tucker. Los diferentes gobernantes del mundo han construido sus discursos y estrategias con respecto al coronavirus, sobre las políticas y la narrativa impuesta por la OMS. Hemos venido aplicando la estrategia definida por la Organización Mundial de la Salud para combatir el virus. Estamos actuando según las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Esto sería algo bueno, si la OMS se ocupara cabalmente en reunir el consenso de los principales referentes médicos del mundo y elaborar las recomendaciones sanitarias de forma oportuna. Pero la emergencia del coronavirus ha dejado en evidencia una realidad muy diferente sobre este organismo. La negligencia de este organismo abrió e hizo posible que el brote de SARS-CoV-2 surgido en China se convirtiera en una pandemia global. En vez de asumir una postura científica, la OMS se enfocó básicamente en ponerse en línea absoluta con la postura política de encubrimiento del régimen del Partido Comunista Chino. Soglasó de forma sistemática la gravedad del contagio, desde el primer instante en que el régimen chino reconoció el brote. A pesar de las claras evidencias del contagio persona a persona, al mismo tiempo, pidió la no restricción de viajes de hacia China, mientras elogiaba al régimen comunista chino, mientras éste ocultaba la información y perseguía y censuraba a quienes hablaban del virus. Esto es lo que permitió los vectores para un contagio global. La pregunta: ¿cómo pudo la OMS cometer tamaña negligencia? La respuesta se hace en el trasfondo de la cegada al cargo de su actual director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exfuncionario de la dictadura comunista etíope en el área de salud. Este ganó las elecciones en la OMS en 2017, acusado de haber disfrazado 3 epidemias de cólera bajo la clasificación de diarrea aguda por agua. Su elección al cargo se dio mientras los etíopes protestaban contra él, frente a la sede de la ONU en Ginebra, denunciando su complicidad en la violación de los derechos humanos por parte del régimen del que él formó parte. Este oscuro historial incluye genocidio contra minorías, masacres a manifestantes, y encarcelamientos y torturas a periodistas disidentes. Tedros aseguró su elección gracias a los votos de los miembros de la Unión Africana en más de 50. Más de la mitad de esos países están bajo regímenes violentos y la otra mitad ostentan amplios historiales de violaciones de derechos humanos y libertades restringidas. Pero esos votos no alcanzaban. Según informes periodísticos del Washington Post, Sunday Times, entre otros, lo que posibilitó la victoria de Tedros fue el persistente lobby del régimen chino a su favor. La columnista Frida Gitis escribió al respecto en The Washington Post. La victoria de Tedros también fue una victoria para Beijing, cuyo líder Xi Jinping hace pública su intención de flexionar los músculos de China en el mundo. Ni bien asumido, Tedros nombró a uno de los dictadores más crueles de la actualidad, Robert Mugabe de Zimbabue, como embajador de buena voluntad de la OMS. Este nombramiento produjo un escándalo y debió dar marcha atrás 2 meses después. Este increíble nombramiento solo puede entenderse como una retribución al régimen chino, que tiene como íntimo aliado al dictador de Zimbabue en su operación para hacerse de los recursos minerales de África. En su afanosa complacencia para con el régimen chino, la OMS nunca invitó a Taiwán a participar de las reuniones durante el mandato de Tedros. Otra pregunta: ¿cómo es que Tedros está tan ligado al régimen chino? China es el principal socio comercial de Etiopía y es pieza clave en la nueva ruta de la seda que planea el régimen chino en su paso por África hacia Europa. De hecho, sus inversiones en infraestructura y construcciones ha cambiado por completo la fisionomía de la capital etíope. Según la columnista Barnini Chakraborty de Fox News, las inversiones no resultaron del todo provechosas.
En caso de que China deje de invertir en Etiopía, sería un gran golpe económico para ese país. Por tanto, las inversiones chinas así, están en dudas, dependiendo del humor político de China. Por eso es que aquí, el rol de Tedros frente a la OMS, es clave para la economía de la dictadura de Etiopía. Se desprende entonces que lo que hemos visto desde la detección del nuevo brote del coronavirus SARS-CoV-2. Mientras el régimen chino ocultaba el inicio del brote y el pernicioso ocultamiento de las cifras reales de contagios y muertes, la OMS elogia sistemáticamente la transparencia del régimen chino. Cuando Taiwán advertía sobre la transmisión del virus de humano a humano, la OMS imponía a los países la no restricción de los vuelos ni el intercambio comercial con China, permitiendo que el virus se diseminara globalmente durante el mes de enero. Mientras varios países ya detectaban el virus, la OMS se negó a declarar la pandemia hasta el 10 de marzo, ocultando información vital para la toma de medidas que pudieron haber salvado miles de vidas. En ese sentido y por eso, solo los países que no esperaron a la OMS, como Taiwán, tuvieron excelentes resultados en la contención de la pandemia, sin necesidad de declarar la cuarentena. El régimen chino permitió la propagación del brote en su territorio al ocultar información, pero además, lo que es peor, le arrebató al mundo la posibilidad de una efectiva defensa al corromper y manipular a la OMS, junto a otros intereses y cómplices. Esta es la razón por la que el virus se propagó aceleradamente en todo el mundo, provocando las muertes, sufrimientos y catástrofes económicas que tenemos hoy día.